कोलकाता में सड़क पर बने गड्ढे में मछलियों को छोड़कर किया गया अनोखा प्रदर्शन। जी हां, सड़क पर बने गड्ढों में जमे पानी में मछलियों को छोड़कर अनोखी तरह का प्रदर्शन की तस्वीर आज कैद हुई। सॉल्ट लेक में डीजे और डीजे ब्लॉक के बीच का आइलैंड का मार्ग गड्ढों से भरा हुआ है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक इसके बगल में ही एक प्रशासनिक भवन है, पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती आरक्षण भवन। प्रशासन के उच्च नेतृत्व इसी सड़क से आते जाते रहते हैं। इससे पहले विधान नगर निगम ने यहाँ सड़क बनाई थी और सड़क बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री इतनी हाई क्वालिटी की थी कि थोड़ी सी बारिश में ही सड़क का बुरा हाल होने लगा। विधान नगर भाजपा ने उस सड़क पर मछली के चारे छोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। आप भी देखिए इसकी तस्वीर। বিধাননগরের লজ্জা মেয়রকে দেখাচ্ছি, দেখুন মেয়র, দেখুন প্রশাসন, দেখুন কি অবস্থা। এই দেখুন কই মাছ চাষ হচ্ছে, এই অবস্থা গলিতে গলিতে কি করছে, এই দেখুন কই মাছ, এই দেখুন এই দেখুন এই দেখুন বিধাননগরের লোকের চক্রবর্তীর জন্য দেখবেন, দেখুন রাস্তার অবস্থা। তৃণমূল কংগ্রেস তোমায় জানাই দেখ, বিধাননগর কর্মচারী তোমায় জানাই দেখ, বিধাননগর তোমায় জানাই দেখ। আজকে বিধাননগর বিজেপির পক্ষ থেকে আজকে বিধাননগরের যে রাস্তাঘাটের বেহাল দশা, বিধাননগর রাস্তাঘাট এই খানাখন্দে পড়ে গেছে সমস্ত ওয়ার্ডে। বিধাননগর পৌর নিগমের মেয়র কি করছেন, এইখানে সামনে এসডিও অফিস, এখানে এসডিও মন্ত্রী আমলা সুজিত বসু, বিধায়ক কোথায়? সাধারণের ট্যাক্সের টাকা কোথায় যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে? রাস্তাঘাট হচ্ছে না কেন? রাস্তাঘাট হচ্ছে না কেন? এই ইট ফেল রাস্তা সাধারণ মানুষ ভোগান্তি করবে, এটা চলবে না। এসডিও অফিস, এইখানে এসডিও প্রশাসন বসেন, দিন রাত এখান থেকে যাচ্ছেন। মেয়রের বাড়ি এই সিজে ব্লকে দিন রাত এই পথ দিয়ে যাতায়াত করছেন, দেখতে পাচ্ছেন না? মেয়রের নিকটবর্তী জনগণে কই মাছ ছাড়লাম, কই মাছ 600 টাকা 800 টাকা কিলো। এইখানে চাষ করব, এইখানে ডিম পারবে।